Welcome. Walang ka-traffic guys. Yan ang underpass nila guys, oh. Underpass. Yan, underpass. Public viewing. Sabakadida. Oh. Walang ka-traffic guys. Oh. Dati dami sakyanan dyan. Dahil launa na. Walang ka-traffic. Oh. Yan, Moving Peak Hotel. Yan guys, oh. Walang ka-traffic na. Wala na. Underpass. Takay kayo sa Silate. Oh, masyala. Bukas pa guys. Nabili mo tayo ng bigas. Run! Dang. Okay guys, yung plug floor nila guys, oh. Pinibidyo ko yan. Yung plug floor. Ganda na ano dyan guys, oh. Lalim. Hindi lang yun nila. Sabakadidi. Ano guys, no? Ang view nila, ho. Sabakadidi. Maganda magawa dyan ng konting guys. Dito maganda yung plug nila. Maganda pag malakas ang hangin. Yung plug nila guys tumatayo. Bumubuka ang kanilang bandila. Yan. Public daw. Thank you for watching guys.